Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Ayaw kamo paggunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan. Happy Mother's Day kanatong tanan. Adlaw sa mga inahan karon. Kinigihapon ninyong ubos nga alagad sa maong tulumanon, ang kahayag sa pagtuong Katoliko, ang inyong igsuon Shelbert Tondoyano Sr. alias Veritas, mo giapoy makiguban kaninyo. Ug atong usbon, maayong adlaw sa mga inahan. Pizza 11 sa bulan sa Mayo tuig 2014 o karong umabot nga Sabado kapiestahan na nato no diri sa Dakbayan sa Dipolog sa atong patron Senior San Vicente. Ato din gibasa ang Mateo 5:17 kay wala pa man makuman atong tema mahitungod sa igpapahulay. Apan ako lang pahibawon ang akong bag-ong nihimong higala si Igsuon Carlos Galaben nga nadas ulingan. Maayong udto kanimo Igsuon Carlos. Nadawat na ako imong text message pero mga iso kong dispensa nimo nga di sana ko mauna ni imong pangutana. O akong pangayon ang imong pasensya nga hulata lang no mahuman-human na yun nato siguro karon akong paninguhaon kining mahitungod sa igpapahulay o atong isunod ang inyong mga pangutana o niya pinagi sa text message. Okay, atong gibasa dayon ang Mateo Kapitulo 5:17 nga atong usbon with emphasis. Ayaw kamo pagguna-huna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman niini. Kini mao nga tudling mga higala mga tinahod nga tigpaminaw mao ni sagad kaayong pagagawion o pagagamiton sa ato mga igsuon hinigugmang mga Seventh-day Adventist o Seventh-day Adventist nga padayon nga nagbantay ni anang igpapahulay sa mga Hudyo nga natulong og Sabado o Saturday. Kay tinaw kuno kaayo ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo nga ang iyang pag-anhi dili aron sa pagguba sa balaod o sa pag-usob sa balaod kundi sa pagtuman. Unya
kung tinuod nga ang Katoliko maoy husto, nga naman lagi nga ang balaod sa igpapahulay giusob man. So, klaro kayo nga ang Katoliko kuno wala gyud matukma. Ingnon talang galapas gayod sa adlawng igpapahulay. Mga igsuon, mga tinahod nga tigpaminaw, katong wala kayo kaklaro ba sa atong hinay-hinay o klaro nga tubag, atong i-refresh kamay dayon atong ipadayon ang wala pa nato mahisguti sa maong tema. Ang adlong igpapahulay ato ning gisunod, no? Ako maning nabasa gyud sa Catechism of the Catholic Church. Atong kurihian sa nga kung muingon ang ato mga igsuon nga wala na igpapahulay kay giwala na kay alang ra kuno sa mga Hudiyo na kay naaman po'y tinuhuan nga maupo na ilang huna-huna nga giwala na kuno ng igpapahulay kay alang ra kuno na siya sa mga Hudiyo ng sugua. Pero dili ingon niya na sa panglantaw nga Katoliko basin sa atong nagatunan. Ang adlong igpapahulay nga padayon gina base mismo sa balaod o wala na walaa o wala na usbah sa Katoliko, wala na kining usbah base sa husto gayud nga kahulugan niya na budi pasabot wala na supaka kanang gipamahayag sa atong Ginoong Hesukristo sa Mateo 5:17 nga matod pa niya ang iyang pag-anhi dili sa pagguba sa balaod o pag-usob kundi sa pagtuman. Pero magkapangutan na ta, kung wala usbas Katoliko ng igpapahulay, kaklaro ana nga iangkon man na mismo gani sa mga Katoliko nga teologo nga igpapahulay gyud nga una Sabado gyud. Nya kung muingon nga wala usba nga nung Domingo naman. So dapat Sabado gyud unta gihapon ang gibantayan sa Katoliko para mapamatud-an nga wala gyud usba. O kaming mga Adventist dili mi mo usaway. Pero klaro man nga giusob sa Katoliko nga Domingo. So nagpasabot nga husto gyud ming mga Adventist sa pag-akusar kaninyo mga Katoliko nga inyong yung giusob. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mao ni ang wala masayri sa atong mga higala, mga igsuon natong Adventist, nga kanang igpapahulay, duha na siya ka elemento, dili kay usa lang. Ang unang elemento mahitungod sa balaod sa igpapahulay, kanang gitawag na tog ceremonial element sa Sabat. O ang ikaduha, mao ang divine element sa Sabat o sumnang divine element sa Sabat kanang moral element. Kay kung maghiskot gali tagbalaod sa igpapahulay, kinahanglan atong sayron unsay ceremonial element ug unsa puy divine element. Atong iklaro kaninyo nga kanang divine element sa igpapahulay o moral element o kanang gitawag na tog moral law, padayon na wala na usbas Katoliko, gipadayon gina nga unsa nga naagyo igpapahulay. Mao na. Ug unsa nang igpapahulay nga divine element, mao ni wala matudlo sa atong mga igsuong Adventist o kung natudlo man wala nila masabti ug unsa nay ceremonial element ana nga mao nay silbing nausob o na-change. Kay kung maghisgot gali ta og ceremonial element sa Sabat o maghisgot gali tag ceremonial law, daghan man kung mga kailang Adventist nga aminado gid sila nga kung ceremonial law doon na gyud mga ceremonial law nga nausob o nawala sama anang kanang tuli o circumcision. By the way, unsa man ang ceremonial law o ceremonial element? Ang ceremonial law mga kalagdaan na siya ni adto sa mga Hudeyo nga wala maapil diha sa napulo ka sugo kon divine element. Kay kanang giingon nato nga divine law
o moral law, mao man ang naas na pulo kasugo ug mao na ang wala nato usba o dili gid pwedeng usbo natong mga Katolikong Kristiyano. Veritas, buot ba nimo ipasabot nga kanang Sabat seremonyal na? Dili sa unsay naa sa ibong nasabtan. Ingno nato nga ang divine element sa Sabat o moral law sa Sabat mao nay dili usbon. Pero kay naa may ceremonial element niya, unya ang ceremonial element kay balo man ta nga pwede man ang usbon sa mga Kristiyano, pwede kay ligwadon. Sa malagian ng kanang circumcision o tuli nga wala man na appeal sa divine law, kun moral law, kun sa napulo kasugo, mo nang pwede na wardon. O manggali ang mga Adventist, okay na po sila ron nga kanang tuli, dili na siya requirement sa Christianity. Para na sa mga Hudyo sa una, sa ilang katong gitawag na itong Jewish covenant. Pero kung maghisgod galig divine law o moral law, padayon ginaog mo po na gitudlo sa Katoliko. So karon atong sayron, unsag yun ang moral law, unsag yun ang divine law sa Sabat o sa igpapahulay. So siguro, atong tanaw ng atong Biblia. Di lagi tanawon, basahon o sabton yun. Mao ni ang igpapahulay ha. Kay matud pa sa mga Adventist, basta igpapahulay gani, o divine law ana, ang iyang moral element kuno ana, igpapahulay, mao kuno ng ikapitong adlaw semana kun Saturday. Nga maingon sila nga, Veritas, kanang igpapahulay nga Sabado o Saturday, ikapito ka adlaw semana, divine law na, moral law na. So dili na pwede nato wad, o dili pwede usbon nga tus Domingo. Kay divine law man na. Ato ko nung subayon ang Biblia kung tinuod ba. Nga kanang igpapahulay nga Sabado kung ikapito ka adlaw semana, divine law o moral law na. Ato ko nung tan-awon nga dinhis balaod, gihisgutan ba na sa maong probisyon sa balaod sa igpapahulay nga ang igpapahulay 7th day of the week o ikapito ka adlaw semana. Sa atong pagbasa din, hiwa man gihisgot og piho nga adlaw, wala maghisgot og ikapito ka adlaw semana, wala pod maghisgot og unsa kang adlaw mo sugod og trabaho. So nganong ingnon man nato nga ang igpapahulay mao gyud ang ikapito ka adlaw semana nga ang balaod, ang provision sa balaod wala man maghisgot og kalendaryo. Wala maghisgot og Domingo, wala maghisgot og unang adlaw semana. Ang giingon sa balaod sa igpapahulay o divine element mahitungod sa Sabat mao ni atong basahon. Exodus Kapitulo 20, versikulo 8 ngadto sa 10. Atong usbon, Exodus Kapitulo 20, versikulo 8 ngadto sa 10. Sa King James Version in English, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Unsa kuno nang igpapahulay? Hinumdumi ang igpapahulay o igpapahulay nga adlaw, ang Sabbath day, to keep it holy, balaanon yun na. O unsa na matud pa diri, ikapito ka adlaw semana ba? Dili ngano man, kay wala maghisgot og ikapito ka adlaw semana dinhi, kundili ang giingon mahitungod sa igpapahulay, 6 days shall thou labor, o 6 days shall thou work. Then sa verse 20, but the 7th day is the Sabbath of the Lord. Kanada yung Sabbath, matud pa diri, ikapito nga adlaw, human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Wala maghisgot dinhi og unsang adlawan ng ikapito. Ang giingon ra, unom ka adlaw trabaho, ikapito pahulay. Wala magingon dinhi nga musugod ta og trabaho Domingo. Mao na ang atong ikapito ka adlaw semana, mao na nga dili mausab kay mao man ay giingon diri provisions balaod. Wala man maghisgot og kalendaryo diri sa balaod sa igpapahulay. Mao na nga kanang pagpatunong sa adlaw nga ikapito, seremonyal na. Kung maghisgot kay seremonyal sa ato pa, pwede nang usbon sa mga Kristiyano.
Kay dili man divine law ang pagpatunong sa ikapito. Mahimong unsang adlaw ta musugod og trabaho. Og musugod tag Domingo. Lunes, kung musugod tag Lunes unsa may atong ikapito. Di ba Domingo? Di ba takdo gihapon dinis balaod, provisions balaod, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. O ambot kung dili man pud kumutuo nga kining mga researchers sa atong mga igsoong Adventist, kini ilang mga pastors o mga ministers ba, di mo kumutuo nga wala sila kabasaan ng Jewish Encyclopedia. Kaya naa sa Jewish Encyclopedia, gihisgutan gani, unsa gyud nang ipapahulay. Nga kana ko nung ipapahulay, wala ko na maghisgot og fix nga adlaw diha sa kalendaryo. Wala na mag-ingon nga Domingo gyud. Wala pun mag-ingon nga Sabado gyud o ikapito ka adlaw semana. Atong basahon ang nahipatik sa Jewish Encyclopedia. Pasensya na ha, medyo isug-isug ta no sa atong programa. Ako na yung gituyo siguro kay apoy ganahan og manghisug ta. O paghatag lang og kinabuhi. Pero ako gyung gipaninguha nga bisag mangisog ko diri sa atong tulumanon, akong paninguhaon nga akong kasing-kasing wa gyud mangisog alang ninyo ako mga igsuon nga Adventist. Okay, Jewish Encyclopedia Volume 10, page 604. Atong usbon Jewish Encyclopedia Volume 10, page 604. Mao ni atong mabasa sa diretso na sa hubad sa Binisaya. Ang ikapito ka adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunod-sunod nga adlaw nga trabaho. Samtang ang ikapito ka adlaw mao ang igpapahulay. Walay piho sa adlaw sa semanang gipasabot. Atong usbon, ang 7th day o ikapito ka adlaw nagpasabot sa usa ka adlaw nga mosunod human sa unom ka nagsunod-sunod nga adlaw. Samtang ang ikapito ka adlaw mao ang igpapahulay. No? So ang igpapahulay ko no, ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Wala maghisgot ug unsang adlaw ka mosugod og trabaho. Og wala maghisgot nga ang ikapito ka adlaw semana kay wala lagi maghisgot og kalendaryo. Una nga, giingon diri samtang ang ikapito mao ang adlaw igpapahulay. So ang Sabat ikapito ka adlaw human sa unom ka adlaw ng trabaho. Wala maghisgot diri nga ang Sabat ikapito ka adlaw semana, no? Ato na po nang gisumpayan ang balaod, di ba? Na para nako gyud, pero I hope nga honest mistake lang ang nahimo sa atong mga igsoong Adventist, no? Nga kanang moingon sila nga kanang Sabat Brad nga divine element nga dili pwede usmod ikapito ka adlaw semana. I hope nga pasihiloon lang kung honest mistake, no? Ano man? Kay ang Sabat dili man ikapitong adlaw semana. Kanang ikapitong adlaw semana seremonyal. Kay wala na hisguti diri sa provisions balaod. Oh, samtang ang ikapito human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho mao na ang Sabat o igpapahulay. Wala giingon sa balaod nga ang ikapito ka adlaw sa semana mao na ang Sabat o igpapahulay. Wala ha? So, kanang ikapito ka adlaw sa semana absent na, wala na diri sa provisions balaod. Pero basin mo ingon mo nga Veritas, klaro man na bisan sa inyong mga basahon nga kanang Sabat Sabado gyud na. Ikapito ka adlaw semana gyud na, bisag wala tod maghisgot di sa balaod nga ikapito ka adlaw semana na. Kaya mo man yun na sa history nga ang mga Hudyo ang ilang igpapahulay sa Sabado yun. Well, di man ba't tamulalis ana, tinuod man na. Kay sa ako nang giingon ninyo, gipasabot sa balaod, nga kanang igpapahulay, pwede na Lunes, pwede na Martes, Miyerkules, Huwebes, bisan na. Tanang adlaw diya sa pito ka adlaw diya semana, pwede na mahimong igpapahulay. Kaya nga naman, depende man na og unsang adlaw ka musugod og trabaho. Tinuod nga ang ipapahulay sa mga Hudiyo natunong gyud sa ikapito ka adlaw semana kay ano man musugod sila trabaho diha man gyud sa kanang unang adlaw semana nga Domingo.
Di, laliso ni mo na nga ang ikapito kung musugod kag Domingo, Sabado. So di kita mo lalis nga kung musugod og Domingo sa pagtrabaho, ang ikapito Sabado gyud mao na igpapahulay sa mga Hudyo. Pero atong masabot nga seremonyalo ang pagpatunong sa adlaw sa ikapito. Seremonyalo ang kanang adlaw diin kanus ata musugod og trabaho. Ngano kay wala man na appeals balaod ng pagpatunong unsa ka adlaw mo musugod og trabaho og unsa may imong ikapito. Wa man hisguti ang kalendaryo di as provisions balaod. Naklaro ninyo mga igsuon? Mao na nga kanang divine law nga unom ka adlaw trabaho ikapito mao na ang papahulay, mao nay divine element nga dili pwede wad-on, dili pwede usbon. Giusob bago na as Katoliko kanang giingon unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay, giusob na as Katoliko wala oy. Kay bisan pag Domingo na ang gibantayan sa Katoliko, natunong man gihapon natakdo man na siya sa divine law. Kay unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Well, ang Katoliko musugod mag-Lunes. Kay dili man istikto unsa nga adlaw gyud ka musugod og trabaho. So, Lunes, sugod kag Lunes, unsa man gyud imo ikapito di ba Domingo, di ba takdo sa divine law? Nya, usob dayon ng divine law. Sa Katoliko wala na. So, I hope nga honest mistake lang, no? I hope nga wa lang gyud masabti nila ba? Honestly, no? Wala gituyo. Tungod lang kay ang nag-agak nila mga magwawaling dili o wala sa tinuod nga tinuhuan kay deficient man gud. Basta mo anha galitas mga tinuhuan nga tukod-tukod lag tao. Imagine good, ang prime mover anang Adventist usa ka babae pa gyud, si Ellen White. May pa ang ngalan sa unang Santo Papas Katoliko napas Biblia, si Pedro. Pero kanang giila nga propeta sa mga Seventh-day Adventist pasaylo alang gyud ko, pero kinahanglan ako gyud ang ibutyag diri sa kahanginan. Kaya nga naman, sa gisakitan kayong Ginoo, aning panagbahin-bahin na to sa Kristyanismo. Imagine ka ng Seventh-day Adventist ni tumaw na 1844 lang. Inya karon ni angkon nga mooy tinuod kunong tinuhuan. Buot ba ipasabot before 1844 walay tinuod nga iglesia? O 1500, 1400, 1300 kay wala pa man ang grupo ni Ellen White. Dili oy, wa pa ng grupo ni Ellen White naa ng mga Kristiyano kay dugay na nasugdi ni Kristo ang Christianity ni adto pang 33 AD. Wala lang masabti kung anong Domingo na. Oh, kay ang ato galing mga prime mover sama ni Ellen White kay nabulag man siya sa o kung pananglit ko amo kay balos tibuok yung istorya ni Ellen White. Pananglit lang kung Katoliko siya gikan pananglit. Nibulag siya nga wara bagay babasa diri sa Biblia nga mubulag ta sa Mother Church nga Katoliko. Iya ra gyud tong interpretation o kung unsa man ang ubang mga pundok ron o nang nakaingon siya. No? Basta wala gali tas tinuod nga pundok nga gitukod ni Kristo deficient. Doon na gyud tay kakulangon. Kay murang questionable ang Holy Spirit diha. Ano man? Kay ang Holy Spirit na bubo sa tinuod ra gyud nga simbahan gitukod ni Kristo niadtong 33 AD. Kanus man na sa unang siglo pa na nahitabo. Unya usara ka pundok ang gitukod ni Kristo. So para nako masiguro nato ang paggiya sa Espiritu Santo sa original nga pundok gitukod ni Kristo. So kung moana kas mga pundok ron nga wahiran na pundok para nako questionable kung ang Espiritu Santo bagyod boy gagiya diha. Mahimo sigurong matsambahan lang pod ang tungod kay gigamit ang Biblia na apoy saktong gitudlo nila para anang mayon sila nga ang Dios anaas tulo ka persona kay naampos Biblia. Pero kung mayong kagtibuok nga pagsabot sa Biblia, ako manghunaw ko ana di ko mo pasalig nga ang ilang interpretations Biblia tanan puro susto. Ngano man? Kay questionable ang Espiritu Santo nga naa nila. Kay ang Espiritu Santo nabubo niya atong Pentecostes sa tinuod yun nga pundok ni Kristo nga nagsugod niya atong 33 AD. Ya kapila man di ay na padala ang Espiritu Santo. Oh, lain tong sa unang siglo, lain po tong 1844, lain po tong sa panahon ni Felix Manalo nga iyang pagtukod 1914. Lain po tong Espiritu Santong ninaog gikas langit katong panahon ni Charles Taze Russell kanang prime mover sa mga Jehovah's Witness nato mga igsoon. Kapila man di ay mapadala sa Ginoo ang Espiritu Santo sa iyang simbahan, kas araman.
So mo na mga igsuon nga kung maghisgot galing igpapahulay, wala gyud usba sa Katoliko ang divine element. Unsa man ang divine element kon divine law kon moral law? Unom kaadlaw trabaho ikapito pahulay. Giusob ba na sa Katoliko? Kanang 7th day? Human sa unom kaadlaw trabaho wala. Kay bisan pag unsang adlaw pilion sa Katolikong igpapahulay, matunong yun na nga ikapito. Kay kung pilion ang Domingo, masugod maglunes. Kay wala man gihisgutan sa balaod nga kinahanglan ang unang adlaw sa trabaho Domingo gyud. Mo nang ikapito dili mausab. So mao ni mga igsuon. Ang divine law sa adlaw igpapahulay nga dili pwede usbon kanang unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Mao nay divine law. Pero ang pagpatunong sa ikapito mao nay seremonyal nga pwedeng mausob. Kay wa man hisgutis balaod. I hope nga nasabtan sa atong mga higalang mga Adventist, mga igsoon. So atong klarohon nga, parang di na ta magdugay ani ato ning matiwas ron kay para magkapadawat at pagutana. Ang divine law sa igpapahulay o moral law nga dili pwede usbon, ipadayon gina unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. So ang 7th day nga human sa unom ka adlaw trabaho, mao na ang igpapahulay, mao na ang sabat nga dili pwede usbon. Ikapito human sa unom ka adlaw trabaho. O mao na nga di pwede usbon. Ang pagpili unsang adlaw ka mosugod og trabaho aron naatay ikapito na dayon nga motunong unsang adlaw di semana, mao nay seremonyal. Wala man sa balaod. So ang pagpatunong sa adlaw nga ikapito ug ang pagpatunong unsang adlaw ka mosugod og trabaho, seremonyalo. Kay wala sa balaod. So kay seremonyal pwede na usbon. So muna mga igsuon. So, ang igpapahulay, dili ng ikapito ka adlaw semana. Natunong lang ikapito ka adlaw semana sa Old Covenant kay ang mga Hudiyo musugod man og trabaho sa Domingo. Mao na ikapito Sabado. Niya, doon na may tagna nga pahunungon na. Kitong ilang ipapahulay itong una. Pero atong klaruhon nga ang gipahunong dili ang divine element. Okay, ang Sabat lagi duha ka element. Divine o seremonyal. Ang seremonyal pagpatunong sa ikapito. Ang divine ang ikapito human sa unom kaadlawng trabaho, di ba? Mao man na. So, pag giingon dia stagna sa Oseas 2:11 nga pahunongon ang ilang igpapahulay sa mga Hudyo, atong maklaro dili ang divine element kay matud pa ni Kristo wa man siya moanhi aron sa pagguba sa napulo ka sugo o divine law o moral law ipadayon man gyud na. So, maklaro nato nga kanang tagna sa Oseas 2:11 nga pahunungon ang ceremonial element sa Sabat, kanang pagpatunong sa ikapito. Mao nay pwede mausob. Pero ang divine law dili na pwede mausob. Naklaro ninyo bang igsoon? So, kanang Oseas 2:11 kay ato man gigamit nga pahunungon ang ipapahulay sa mga Hudiyo, naklaro nato nga ang ceremonial element sa Sabat mo na gipahunong kay ilisda na na. Nganong ilisda na na? Kay sa New Covenant naghisgot naglaing adlaw. Naana sa Hebrehanon 4:8. Nga kung si Josue pa kuno nakahatag og pahulay, dili na unta maghisgot paglaing adlaw. So naghisgot naglaing adlaw sa pahulay. O naghisgot naglaing Sabado, no? O kanang kanang Sabado biya na ako lang iklaro ninyo dili kay usaray but pasabot anang Sabado o Sabat. Sabado duhay meaning ana ikapito ka adlaw semana o kanang ipapahulay lang, pahulay, rest. So kanang ikaduhang meaning sa Sabado nga nagpasabot og rest. Pwede na magamit na tug ingnon nga kanang Domingo, Sabado o igpapahulay kung pahulay kag Domingo. So Sabado nga Domingo o igpapahulay nga Domingo. Mo na Sabado nga Domingo. Pero lahi po tong Sabado nga nagpasabot jud ikapito ka adlaw semana.
Nang klarohon kay nakahinumdum man ko sa akong kaatbang sa debate nga iyang gibasa ang Hebrehanon 4:9 nga naghisgot siya atong hubad nga kanang pahulay gihinganlan jud og Sabado. Nagpabilin pa kunog hapon ang Sabadong igpapahulay. No, atong iklaro nga kato nga translation, bisan pag unsa nga translation, ang Sabado ditong nagpasabot, ang meaning ato rest, dili ito nag-specific yung ikapito ka adlaw semana. Kay duha lagi kahulugan anang Sabado. Ikapito ka adlaw semana o kanang pahulay lang. So mupahulay kag Domingo, so mao na silbing imong Sabado. So katong Sabado sa hubad sa katong gigamit sa akong kaatbang diya sa Hebrehanon 4:9, dili ito Sabado nga nagpasabot o ikapito ka adlaw semana kun dili pahulay. Nya naklaro nato na nga lahi na nga adlaw kay naa sa bersikulo 8 before anang Hebrehanon 4:9 utso man. Ang utso nagiskot na maglaing adlaw. Mo nang diskubriho na tungod sa adlawan ng laing adlaw. Niya, basig moingon mo nga, di lagi na Domingo Veritas kay si Kristo og mga apostol. Mapahulay gyud, mo apil gyud sa mga Hudiyo nga magtigo maanang Sabado. O ako naman ang gisulti diri sa miagi nga dili man nato himuong basihanan gud kun ang mga Kristiyano sa grupo ni Kristo mo apil og tigom bisan pagpahulay. Kung mo apil sila pahulay sa grupo sa mga Hudiyo nga ipapahulay sa Sabado, dili na puriba nga sabadista na pud sila. Ngano man, kaya ako nalaging giingon diri balik-balik. Kaming mga Katoliko nga Catholic Faith Defenders, mag-apil-apil man media sa plaza, adlong Sabado man na. Magsangyaw man pud mi, manalipod mi sa among pagtuong Katoliko, pero dili man mi sabadista. Ang tuyo ni Kristo ug ang mga apostol, ato man ang giangko na batasan ni Kristo nga mosulod sa sinagoga sa adlong Sabado sa mga Hudiyo kay mo man na ilang ikatapok, pero ang ilang tuyo o ang pagsangyaw kay bisag ako naman. Gamay pagud ang grupo nila ni Kristo. Unya kung di ko magsangyaw anang adlaw dito sinagoga unsaon ako pagkabig sa mga tao dito nga moapil dinhi sa akong grupo. Di ba mga igsoon? Di common sense man na. Gani masabot nato nga posible galing nanudlo si Kristo didto. Nga niingon nga sa grupo namo sa Kristyanismo nato kung moapil mo diri namo dili na ning Sabado atong espesyal nga adlaw. Ano man, posible man yun. Kaya man po gisulti dito tanang unsay gisulti ni Kristo dito sulod sa sinagoga. Murag mahuna-huna lang nato ba masabot nga naagid sa gipamulong nga against o kontra sa interpretation nga karaan sa mga Hudiyo nga naman kay nasuko man sila. Ila pa manggaling ihulog si Kristus pangpang na sa basahara ko ng Lucas 4. Lucas 4 pa tumoy. Kay kung ang ilang interpretation sa balaod sa igpapahulay parehas gyud carbon copy gyud sa Old Covenant. Kung mao pa na giwali ni Kristo ang hanugong debatihon hanugong masuko sila ni Kristo nga parehas man sila interpretation. Pero the fact nga ilaw tang ihulog si Kristo na suko sila unsay gipangyaw-yaw ni Kristo siyang wali dito posibleng naa gyud gipamulong si Kristo nga supak sa ilang tradisyon sa ilang unsa nang pagsabot nila sa balaod sa igpapahulay. Gani nagingon pa si Kristo, ang igpapahulay gihimo alang sa kaayuhan sa tao. Ako ang anak sa tao mo'y magbuot unsay himuon sa adlaw igpapahulay. O basig nagingon siya dito nga sa akong grupo kay lahi man ni among grupo lahi pud ang inyo. Ako ning ibalhin sa adlaw diin ako nagpakita human ako mabanhaw kining akong adlaw sa pagkabanhaw. Himuon na to nig Domingo. Siguro wala mo sugot. Di na pwede. Nyor, Ginoo. Kay na sa balaod nga ikapito kaadlaw si mana. Tinuod ba ikapito kaadlaw si mana? Dili oy. Mao siguro parehas siguro og sabot ba ang atong mga igsoong Adventist ug katong mga Hudyo sa una nga ilang gidebate si Kristo. Parehas siguro sila sabot nga kanang igpapahulay fix gyud ikapito kaadlaw si mana kay siguro gusto ni Kristo nga diri na tas unang adlaw si mana. Mo siguro na gikapungtan pero naapay laing reason na di sana ko naisgutan kay igpapahulay matong topic. Mao pud tong si Pablo nga nisulod gihapon ni apil gihapon sa ugtigom diya sa mga Hudiyo sa sinagoga. Wa man giingon dito nga ni simba siya. Atong sa hubad nga akong gibasa diya sa buhat 17:1-2 ug buhat 18:4. Giingon man gali dito kada
ipapahulay mo apil si Pablo diha sa sinagoga sa mga Hudiyo aron sa pagsangyaw, pagkabig, nakiglantugi. Nabugoy simba lang tugi at aber tanawon ko na nato diha. Wa pa man gyud kusugod anang nagsimba nang inbitar kog Adventist kay kung inbitaron kog Adventist nga mo istorya diha sa ilang simba Sabado, mana man gyud ko. Di lang. Pero di lang po ko tawgon dahil sa barista kung mo-apil ko, no? Okay, sila God, si Kristo kay ni apil man sa grupos mga Hudiyo sa adlang Sabado, tawgon na nilag sa barista sa Kristo kay nabatasan niya. Ay dili, bisan pag ako inyo kong tugdan, masabado nga makasangyaw diya sa inyong simbahan. Di ko musugot tawgon ko ninyo sa barista, bisan pag mag-apil-apil ko matag Sabado diya sa inyong simbahan. Kay naghisgot nagbag-ong covenant, may kagawasan si Kristo ug ang iyang iglesia, kay ang iyang iglesia mo man iyang lawas. Kung giingon ni Kristo nga ang anak sa tao mao'y magbuot unsay himuon anang igpapahulay, mao pod ang iyang iglesia. Pwede makabuot unsay buhaton anang igpapahulay kay iyagong lawas, iyagong giingnan. Na sa Mateo 18:18, giingnan niya ang iyang iglesia, bisan unsay inyong idili diri syuta, idili po nako sa langit, bisan unsay itugot po nako sa langit. O di ba? Kay do na man ko higala, di lang nako hinganlan ako kay nagipangutana gahapon sa plaza, ako sang giingnan nga. Kanang gipasabot ni Kristo diha nga ang anak sa tao mo'y magbuot unsay buhaton sa adlaw igpapahulay. Apil ba ang iyang iglesia anak? Kay gitawag manggod niya ang iyang iglesia og iyang lawas. So kung giingon niya nga ang anak sa tao nga mao siya mismo, mao'y magbuot unsay buhaton sa igpapahulay, ato pa kay ang iyang iglesia gitawag man niya iyang lawas, so pwede pud ay magbuot ang iglesia unsay buhaton sa igpapahulay. Niyon siya dili kay Kristo ra kuno. Tinuod ba na? Kung tinuod na, unsa man day itong giyaw-yaw ni Kristo sa Mateo 18:18? Nga giingnan niya ang iglesia niya, ang inyong idili diri syuta, idili sa langit, ang inyong itugot. Unsa man day ito? Istorya ra day ito. Di day ito tinuod. So mga igsoon. So pwede na usbon sa iglesia. Kay sa ako na laging giingon mga igsoon, ako sa ning basahon ning Skulusas be. Okay, basahon nato ni mo gini gawion sa natong mga Kristiyanong Katoliko sa pagdebate anang mga Kristiyano, mga igsuon natong Adventist. Kung magtema galig papahulay. Pero kini atong gihimo biblical biya ni mga igsuon. Kay namang giuban bisan mga Katoliko manggaling musaway natong mga Katoliko nga manalipod sa atong pagtuo kay samo ko no magdebate. Ug dili nato ni himuon sa marang ginigar nato atong pagtuo. Sugot rata nga ang pagtuo nga dili mao mo'y mutoy hakaw. Mo'y mutunhay diri sa panudlo sa kahanginan bisan nasa. Questionable biya atong gugmas atong pagtuo kung dili nato panalipdan ang tinuod nga pagtuo. Sugot lang ta nga kanang mga sayop nga pagtulon-an mo'y mo katap sa kalibutan. Ako klaro na bisag mga pari gani na mga pari pod nga murag dili ginila tagaag importansya ng pagpanalipod sa pagtuo mo magaling daghan kay mga Katoliko nga nasaag pod kay wala nila especially what nila taga ipog bili ng panalipod sa pagtuo salig lang sila kay daghan mga Katoliko kung sa ray naada mo tambong ora pod yaon sa man tong giingon katong mawala pangitaon yaon sa mahinungdan nga nangawala to pagtulunan man gawa kasabot. So kinahanglan matuuntang buhaton nga makasabot sila. So tun-an atong apologetics manalipod gyud ta. Dili man tanang debate dautan. Kay kung tanang debate dautan sa tupa, dautan detong gihimo ni Pablo Diaz buhat 17:1-2 o buhat 18:4 nga nakiglantugi sa mga Hudyo. Sa una pa si Saint Jerome o Santos na Katoliko.
Sige magkainkwentro debate nga mga Hudiyo nga wala mo dawat sa Christianity. Basaha rago ninyo ng kinabuhi sa mga Kristiyano unang siglo ikaduha ikatulo. Sigig maglantugi ng Kristiyano o mga Hudiyo nga wala mo dawat sa Christianity. O manggali po na atong ipangbasa ng ilang mga debate. Para nakat-on po ta unsay mga argumento yung Kristiyano o unsa to'y Hudiyo nga interpretation. Lahi biya ang grupo ni Kristo, lahi po tong sa mga Hudiyo. Ang kung maghisgot kay tag unsang adlaw magkatigom ang mga Kristiyano, atong basahon to mga teksto nga ang grupo gid sa mga Kristiyano unsang adlaw sila magtigom. Dili tong muapil sila sa tigom sa grupo sa mga Hudiyo. Lahi man to ilang grupo. Nya, kung muapil dai sila dito, tawgon din natog sa Badista. O kaming mga Catholic Faith Defenders muapil man media sa kanang maanhan po ng mga Adventist des Plaza, masabado, muapil mi dito pero wala man lagi mi nila tawag sa Badista. Oh, si Kristo gani kay nabatasan ko no kay moapil sa grupo sa mga Hudiyo tawgon deg sa Badista. Dili ingon ana. Kay unang-una, kinsa man tong grupo? Sa grupo ba to ni Kristo? Katong ilang giapilan nga igpapahulay, ilang espesyal nga adlaw dili kay tigo man to sa daang grupo sa mga Hudiyo. Naago sinagoga. Gani ang mga Kristiyano grupo ni Kristo wala pa sila kaugalingon gali nga tigumanan. Balay-balay lang sila magtigom. Kay bago pa man ilang grupo. So kung magisgotag sa grupo ni Kristo unsang adlaw sila magkatigom, agoy, Domingo ra ba na mga igsuon? Walang tawag igpapahulay. Pero action speaks louder than louder than words. Kana ding sa Acts chapter 20 verse 7. Nga mga tinun-an nagkatigom. Napagay ito sa Living Bible, Protestant version, giingon nag-communion. So, nang communion sa atong hubad karon, di ba, misa man na. Gamisa ko no, ang mga apostol, sa adlang Domingo, unang adlaw simana. Now, espesyal man itong adlaw nila. Kaya kung katong tigom nila, maingon ta nga, adi lagi, Sabado lagi, brad. Yan ang gatigom man lagi silang Domingo. Ya, kung istiktuhon sa balaod, kung kinahanglan, ikapitong adlaw simana, gyud padayon yun na. Di nakasala day ang mga tinun-an kay dapat magtrabaho sila Domingo. Nya nganong gamisa man lagi sila. Adlaw Domingo. Wala ko do, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Dapat magtrabaho sila atong adlaw. Dito sila sa kuan, saman. Sa daruhan kay panginabuhi. Di ba? Yawa man, kanang communion man, gamisa unsa man ang misa. Communion, di ba buhat sa pagsimba na? O, nagsimba man sila. Sila lagi adlang Domingo. Unya, naa dito sa pinadayag 1:10, mga igsoon, sa di pa nakabasahon ng Kolosas, ha? Pinadayag 1:10, kay matod pa sa kong higala, kini ko nung adlaw sa Ginoo din nga niingon si Juan nga nagsimba siya sa Ginoo. Dili ko ni siya Domingo. Sabado ko ni kining adlaw sa Ginoo. Mga igsoon, mag-isgot kay tag adlaw sa Ginoo o Lord's Day. Sa akong nasabtan sa lapad gyud nga pagsabot ana. Adlaw sa Ginoo nga nagpasabot og katong ipapahulay sa mga Hudiyo. Lain po tong adlaw sa Ginoo sa mga Hudiyo, Sabado. Lain po ng adlaw sa Ginoo nga kanang sa umaabot kayong palaabuton kanang panudya. Adlaw ginaamang gihapoy teksto nga nagitawag po nag-adlaw sa Ginoo. Nya kini pong Domingo gitawag po nig-adlaw sa Ginoo. Nya katong akong kaadbang niingon man siya nga kanang adlaw sa Ginoo dias pinadayag 1:10 Sabado na ikapito ka adlaw simana ato kunong subayon sa lain-laing version kung Sabado ba na mga igsoon pinadayag 1:10. So, mga igsoon, no, Revelation 1:10, atong unahon ang translation nga King James. Kay mo man yung sagad yung gamiton sa atong mga igsoon. Nga dili Katoliko. Revelation 1:10, I was in the Spirit in the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet. By the way, kini matod pa sa mga banggiitang nagduki-duki ani nga text. Usa ni siya kapanan-ahon nga gibungat ba ni Juan nga sa maong panan-awon niya dito kuno siya sa adlaw sa Ginoo kining I was in the Spirit sa ubang translation ani labi na sa Tyndale Protestant version, simba, worship. Siya kuno nagsimba sa adlaw sa Ginoo.
I was caught. Ano siya, I was in the spirit. Ang uban gihubad dig simba ko no sa adlaw sa Ginoo. And heard behind me a great voice as of a trumpet. Niya matud pa sa akong kaatbang, niingon siya nga kini ko ng Lord's Day Sabado. Wa biya giingon diri Sabado ikapito ka adlaw semana. Unya kini gani sa kuko kana hinada na akong kauban ani naagyod ako quotation raman na ako'y kauban ani nga naagi niya ang hubad sa Biblia kanang Latin o katsinat sila ba to El Nuevo Testamento. Quotation ra niya ako pero naagi original ani no na Biblia sa kinibang kinat sila El Nuevo Testamento giingon mo ni ha. Yo fui en el espíritu en el día del domingo. Yo fui en el espíritu en el día del domingo. O Domingo dili ikapitong adlaw semana kon Sabado. So bisan pag unsaon bisan kung saon cross examine pinadayag 1:10 mao na Domingo na gitawag og adlaw sa Ginoo. Nganong gitawag mo nag-adlaw sa Ginoo sa mga Kristiyanos? Kay mo mong gunang adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. Kung kadtong daang Sabat nila gitawag to nila og Sabat, igpapahulay, kay maputoy handumanan nila sa paghigawa sa Ehipto, kay mo adlaw Sabado man putong ilang Liberation Day sa mga Ehiptohanon. Pero alang sa mga Kristiyanon, ang Liberation Day, ang espesyal nga adlaw, ang adlaw diin nabanhaw ang Ginoo. Ani ragodo, sabta rago ninyo mga igsuon. Kung Sabado pa, diri sa New Covenant, ang gisgutan nga espesyal nga adlaw o adlaw sa Ginoo, nga naman nga sa pagkabanhaw ni Kristo, taga Domingo man siya magpakita, dili man Sabado. Kamo kuno ayuha ko ninyong sabot. Unfair po na kayo. No, unfair kayo ba nga Sabadista man ka as Kristo? Ya anong taga Domingo man siya magpakita, di man Sabado. Be, basahara ko ninyo San Juan Kapitulo 20 versikulo 19, katong pagkabanhaw niya nagpakita siya sa mga tinun-an dito sulod sa lawak, ila pagaling gitrangkahan kay nang hadlok man sila sa mga Hudyo nga dili lagi mo dawat Kristo. Gitrangkahan nila taon dili ito sinagoga balay pa gyud to kay lang wa pa man sila kaugalingon yun nilang simbahan. Kailahi gud ilang grupo di balay-balay ra sila magtigom, mao tinuod nga tigom Kristiyano. Adlaw Domingo, basa Juan Kapitulo 20, versikulo 19, unang adlaw, Domingo, nagtigom ang mga tinunan. Gitrangkahan nilang pultahan tungod sa kahadlok na sa mga Hudyo nga wa lagi mo dawat ni Kristo. Kay basig sila, pamatyo na po sila apil unya ba? O dayon nagpakita ang Ginoo, adlaw Domingo. Dayon sunod Domingo, katong naas tumas na gyud maduha-duhaon. Anong Domingo magyud magpakita ang Ginoo? Ang iyang pagkabanhaw, Domingo. Ang katong adlaw sa Pentecostes, Domingo. Anong wa man gyud Sabado ana? Be, ayuha ko na ninyo gunahon na mga igsoon kung adlaw sa Ginoo alang sa mga Kristiyano sa New Covenant Sabado baghapon. Pagkaklarong Domingo ana, sila pa pagkaklarix ana. Sa ilo ako ha. Unya, mingon sila nga wa bay hubad sa Biblia nga kanang Domingo gitawag og pahulay. Bisan pagulay litra nga kanang Domingo gitawag og pahulay. Kaya nga naman, action speaks louder than words. Bisan pagulay pulong igpapahulay katong sa buhat 20 versikulo 7 nga nagmisa og nagkommunyon ang mga tinunan. Bisan pagwahinganli nga igpapahulay kay ang nailagod nga igpapahulay sa ilang panahon kanama ikapito ka adlaw semana. Gani sa mga church fathers, ang gitawag nila anang igpahulay nila adlaw sa Ginoo. Wala galit nila tawag igpapahulay. Ano man para mapalahi ang ilang grupo sa mga Hudyo. Ang Sabat ilag yung imen katong ikapito ka adlaw semana di na Domingo. Ang ilang tawag sa ilang pahulay adlaw sa Ginoo. Mo nang masaypan nga kanang adlaw sa Ginoo, Brad. Kung moingon mo Domingo na pero dili na igpapahulay, way mabasa sa Biblia litra por litra nga kanang Domingo gitawag og pahulay. Tinuod litra por litra. Depende po sa version. Kay nabya po ko'y nabasa nga kanang Domingo gitawag og pahulay. Parehas day, bisa katong gikutlo sa akong kaatbang kanang sa Hebrehanon 4:9. Katong niingon siya nga naa paghihapoy Sabado sa katawhan sa Dios, pero katong Sabado dito nagpasabot man tog rest, di man to ikapto ka adlaw semana. Kay duha lagi meaning anang Sabado. So, pwede to magamit katong hubad nga gigamit sa akong kaatbang. Hebrehanon 4:9 nga gitawag og pahulay ng
kanang gipasabot sa utso nga lain ang adlaw nga wa may lain mo tulog na Domingo man. Action speaks louder than words. Ang gibuhat sa mga tinun-an sa adlong Domingo diya sa buhat 20 bersikulo 7, klaro kay nang nagpahulay sila. Wa lang hinganlig igpapahulay kay ang nailagod nga igpapahulay sa ilang panahon kana may kapito ka adlaw semana igpapahulay sa mga Hudyo. Akong basahon ning hubad sa in English nga Ledyard translation, no? Kay ang Domingo sa Revelation 1:10 gitawag man gyud og pahulay kung naataan ning hubara. Ledyard translation of the Bible, Revelation chapter 1 verse 10. Matod pa ni John, I was worshiping on the day of rest. Oh. Eksimba ko no siya, no? Sa adlaw nga pahulay. Unsa man eh? Sabado ni kapito ka adlaw semana dili kay matod pa sa kinatsila nga Biblia. You fui en el espíritu en el día del domingo. Dayon sa King James Version gitawag og adlaw sa Ginoo. Matod pa ni Pablo, mao man guni ngano kanigod kung ang ato galing pag-interpret sa Biblia litra por litra lang, atong kaugalingong pagsabot dili man gyud ta makahusto ana ngano man. Kay si Juan pa lang nag-ingon na siya nga dili tanan nasulat sa Biblia. Juan 21:25. Ya, gidasunan po na ni Pablo sa 2 Tesalonica 2:15 nga dili tanan nasulat na gibinaba na lang. Ya kung magsaligkas na sulat, basta delikado ka maayin si imong pagkakristyano ana. Giun sa pagsabot nila ng Sabat mga igsuon. Kana bang bukis ra kayo ta ba? No, delikado na. Mao nang nagkabahin-bahin ta atong tinuhuan agya nang kana bang Bible alone na daghan man ninuon niya atong relihiyon agya ning Bible alone kinaugalingong pagsabot. Delikado ta ana mga igsuon. Yun sila nga, nganong mag-apil-apil man mga Kristiyano diha ng grupo po sa mga Hudiyo sa una bad, pres ni Kristo, nabatasan niya, adlay papahulay, mo-apil siya sa mga Hudiyo. Ya si Pablo po, sa ako nang giingon, pagsangyaw para makabig, kay bisag ako naman. Alang-alang, dili ko mo adto kay, Sabado man na, dili na atong tigom. Saon ako pagkabig nila. Kung wadto kog Lunes, Martes nga di man daghang tao ana. Di akong iatol gyud nga daghang tao nya kay Sabado man gyud nagdaghang tao. Kay gamay pagod ilang grupo. Magtigom sila Domingo, gamay pa sila sakop. Unsa man nila pagpadaghan, mo nang wadto sila dito. Muipon sila sa mga Hudiyo para makakabig sila paras gud ani mga gihimo sa ubang pundok ron. Gusto sila nga magsangyaw sila bisan asa na ay mga Katoliko para madala nila. Di ba? Inanarago na ang mga igsuon. Matod pa ni Pablo sa Colosas 2:14 nga 17, ayuhan ninyo nagsabot ha. Kay pares gud ana agong tuli katong mga Kristiyanos nga kulang pa kayo ilabang nasabtan katong bag-o silang convert sa Kristyanismo. Ang uban biha maglibog pa biha kay naa pa biya Jewish custom nga iapil nila para sa anang tuli. Naa pa gyud mga Hudyo nga nagpatuli, di impo daw na, labi na kung for health reason lang. Pero kung i-appeal nila na sa pagtuo nga, kinahanglan patuli gyud ta kay kanang kasala tag di ta magpatuli, kana dili na pagtulon ang Kristiyano. Kay kana lagi mga seremonyalo, wa na i-appeal bisan pagkanang kalanon gani. Pero di kalikayan kanang mga Kristohano nga dili pa kaayo dato ang ilang pagsabot sa Christianity. Munang mamilit-pilit ilang batasan nga manudlo gid sila gihapon ug sa tong gitudlos daang kasabutan nga wala na i-appeal na pulo kasugo kanang mga seremonyalo samaan ang tulumanon mahitungod sa kalanon. Munang naay Kristiyano pud mingon nga ay kaon anang baboy isdang ula himbis. Lauban mingon pagali kanang dugo ayaw kay ana. Wala naman na i-appeal sa appeal sa divine law. Kato man ang mga ceremonial man na. Dili na obligado mga Kristiyano mo sunod ana. Kung magisgot kita Christianity, mo focus taon sa gipanudlo ni Kristo. Wa ra bagid manudlo si Kristo nga ang baboy dili gihapon ipakaon. Gani yun sa dili makahugaw ng isang-sang sa baba. Ang makahugaw gyud sa pagtulon ang Kristiyano, pagtulon anako kanang gikan sa imong sulod kana imong mga kinaiyang maot.
Mao na makahugaw nimo dili tungon sa imong isangsang. Mao na pagtulon ang Kristiyano. Kung na bisan pagbisan kinsang apostol diha manudlo nga dili paghapon ni pakaon ng baboy o kanang dugo, dili man na pagtulunan ni Kristo. Pagtulunan man na nila nga gikot sa Old Covenant. Mga igsoon, kanang mingon gitag Christianity, kanang si Kristo gyud mo'y nanudlo. Kay posible man nga ang apostol iapil niya tudlo tong sa unsa tong mga kalagdaan sa Old Covenant kay ang ila laging pagsabot sa Christianity dili dayon dato dayon nga bright dayon sila. Ingon guys Kristo di pa mo kasabot ani ron pero moabot ang panahon sabot gyud mo. Samot na karon nga ang simbahan tigulang na kayo. Di dato na kay pagsabot. So mayon gaytag katong Old Covenant katong mga seremonyal law tulumanon mahitungod sa kalanon dili na obligado mga Kristohanon mo sunod ana. Ini basahon ko diri ha sa Kolosas 2 sa piki na gyud no 5 minutos na lang. Sa napapas niya ang sulat nga nagbabag batok kanato na. Remember ha? Uni si Pablo gaingon ha dili ako ha. Sa napapas niya ang sulat nga nagbabag batok kanato. By the way, kining sulatang ipasabot ni Pablo dinhi, dili itong napulo kasugo ha kay irrevocable man to, no? Padayon gito, tong divine law. Ang ipasabot niya katong mga sulat bang seremonyal nga dili na pagtulunan ni Kristo. O gunsa to para saan ng sa ikapitong adlaw semana, seremonyal man na. Kanang tuli, ang tulumanon sa kalanon. O mao na, ingon siya diri, sa napapas niya ang sulat nga nagbabagbato kanato pinagi sa ipatuban niini o kiniiyang gikuha sa atong agianan. By the way, no, akong usbon ang sitas, Kolosas 2:14 nga 17, ato ni basahon, no? Sa napapas niya ang sulat nga nagbabagbato kanato pinagi sa ipatuman niini o kiniiyang gikuha sa atong agianan o gilansang sa krus ang mga pamunuan o kagamhanan iyang gihubuan sa mga hinagiban o iyang gipasundayag sa kadaghanan diha sa iyang pagdaog batok kanila pinaagi sa krus. Busa ayaw tuguti nga adunay maghukom kaninyo bahin sa kanunon o ilimnon. By the way, atangin ninyo unya ang akong tema mahitungod sa kalanon kung magtema tani kay daghang kay mga bersikulo ani mo klaro nga wa na ni apil dili na obligado mga Kristiyano mosunod ang tulumanon mahitungod sa kalanon. Ang tulumanon mahitungod sa kalanon diha lang na sa mga doktor. Brasaan ang tuli. Kung di ka magpatuli, okay ra gihapon for health reason. Pero ay nag-ingnan makasala kag di ka magpatuli, no? Maura po na sa kanunon, mukaon kag baboy og dili. Ayaw ingna nga kung makakaon kag makasa ka, di na pagtulunan ni Kristo. Di sa Old Covenant na, oh. Ingon diri, ayaw tuguti nga adunay magahom kaninyo bahin sa kanunon. Dili ko no ay tuwanag na maghukom ba nato kung moingon siya ayaw kaon na ng baboy kay hala nakakaon kag baboy kasala ka. Ayaw tuwa na matud pa ni Pablo diri. Ayaw itugot nga dunay maghukom kaninyo bahin sa kanunon o ilimnon o mahitungod sa pangilin katong mga piyesta sa una kay lahi man to ilang piyesta sa una. Sa bulan, sa bag-ong subang sa adlaw nga igpapahulay. Mao man himubya na ang mga Kristiyano diya sa katong mga church fathers makigdebate gyud anang mga Hudyo kay moingon ang Hudyo Sabado lagi gihapon ang Sabat. Mayon Kristiyano dili na kita obligado ana. So mao ni gipasabot ni Pablo dinhi nga di ta mo kuan anang hukman ta nila nga Domingo na ato den nila Sabado gihapon di ta magtuwa na. Kay ingon diri nga ayaw itugot nga dunay maghukom pa nato ana. Kay landong ra kuno na diyon dio kini sila landong lamang sa butang o malabot apan ang lawas iya ni Kristo. Subot pasabot ang atong focus sa mga Kristiyano diri ni Kristo ug sa iyang lawas nga maong iglesia. Unsa nay gihiusahan nga pahulay? Maigsoon wan ako igong panahon. Di paghihapon ako ni matapos. Pasaylo ako ni katong atong higala ni Carlos Galabin. Basin sa sunod mahumanan ni nako kay murag ang kulang nako ag pagpamasa na lang sa mga dokumento nga mga early Christians from 1st century, 2nd, 3rd, 4th and 5th century. Nga nga Domingo na gyud i-apil po nato tong sa Converts Catechism kay wa pa nato mahubad og ayaw katong panahon po ni Constantino ato tong i-apil. Sunod na lang ha. Sorry.
Okay, sa ang litwa naman tayo kong panahon, kini na lamang ang ubos niyong alagad sa tulumanon ang kakayag sa pagtuong katoliko. Shilbert Dundoyano Sr. alias Veritas. Kauban sa akong mga higala sa Pikas Lawak, Dani Luod o Tax Ilumba. Happy Mother's Day kanatong tanan. Sa ngalan sumahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXDR 981 RMN Dipolog, go to www.rmndipolog.weebly.com. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na ang naging inspirasyon namin. Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon na inyong masasandalan sa mga oras ng